wow. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you. Special good day from Australia, ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning into our Zoom. Tonight, we have a very special request from our Indonesian market. Want us to do one presentation in English and translate it into Indonesia. So, first of all, ladies and gentlemen, I will play the music, sharing around, and then after that, we will come back and give you more info, okay? So, Para Ferdinand, can you just translate that short message, and then I'll play the music. Selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada. Di sini Tang Dong dari Australia. Kita akan melakukan Zoom yang mana akan dimulai dulu dengan musik. Sudah itu baru kita akan memulai. Silakan. Coin, cryptocurrency, nothing ash. Financial revolution, millionaires. In Africa we Emirates, Europe to Asia, come to America, Australia. In Africa we Emirates, Europe to Asia, come to America, Australia. One coin, one life, one coin, one life. Digital currency, cryptocurrency, mode of payment. Inflation, it's a redeemer. It came to save us. We go so higher and the world is on fire. In Africa we Emirates, Europe to Asia, come to America, Australia. In Africa we Emirates, Europe to Asia, come to America, Australia. Has no boundaries, used everywhere, is for everyone. Hey, future of payments, more of transactions. Let's take the action and enter the business. Fast and simple, safe and sound, so reliable and accessible. Every time we hold the future, one coin, financial future, one coin. We lead the future, one coin. We decide the future, one coin. A brighter future, one coin. We hold the future, one coin. Financial future, one coin. We rule the future, one coin. One coin, one coin, one life, one life, one coin, one life. Thank you, Mama Dokita Lucha Iginatova, our Redeemer. You are the Savior, web creator, source provider. No more crying, no more hustling, no more crying. Hey, hey, hey. Asia, one coin to America, one Australia, one in Africa we Emirates, one Europe to Asia, one coin to America, one Australia, one coin, one coin, one coin, one life, one life, one coin, one life. We hold the future, one coin, financial future, one coin. We lead the future, one coin. We decide the future, one coin. We hold the future, one coin. Financial future, one coin. We lead the future, one coin. We decide the future, one coin. Okay, thank you very much, everyone. Hope you all enjoy the music so far, ladies and gentlemen. Thank you very much. Let's move forward. What we do tonight, like what we say here. If you need any more information, ladies and gentlemen, here the QR code on the left-hand side.
for you to go there and like our One Life Australia page, get the information from there. Wah, selamat menikmati Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai. Sementara ini kalau kita lihat di kiri layar bagian bawah itu ada QR code untuk kita bisa mendapatkan informasi. Jadi silakan aja di-scan. Or you can subscribe to our YouTube channel, Tan OC, on the right-hand side there. You can go to your YouTube channel and find Tan OC, subscribe so you can get a lot of information. Atau kalau kita lihat di sebelah kanan bawah ada tanda di situ, kita bisa masuk ke YouTube, kita bisa subscribe, dan kita bisa mendapatkan notifikasi bila ada yang baru. And secondly, thank you so much, our brother Ferdinand, support us today and do the translation into the Indonesian language. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferdinand yang menerjemahkan acara hari ini. I have a very special request, to do this business opportunity in the Indonesian language. Saya mempunyai sebuah permintaan untuk bisa mentranslate ke bahasa Indonesia. But I can't speak Indonesian. That's why I need this genius gentleman here to help me and translate. Jadi saya mempunyai sebuah pemecahan masalahnya, yaitu saya mempunyai orang ini untuk bisa membantu menerjemahkannya. So, ladies and gentlemen, if you actually have your team, someone can speak English. Jadi Bapak Ibu, bila Anda punya tim seseorang yang bisa berbahasa Inggris, or speak Indonesia, atau bicara dalam bahasa Indonesia, let's share this video around because this video will benefit these two languages. Ya, silakan di-share video ini karena video ini akan berguna buat orang yang mengerti dua bahasa tersebut. So let's share and let's leverage building the business together, ladies and gentlemen. Ya, mari kita share dan kita bisa mengungkit bisnis kita bersama-sama. So what we do today, we trying to make possible the impossible. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. So in other words, nothing is impossible. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak mungkin. You see, the word say itself, I am possible. Anda lihat sendiri tulisannya I am possible. So let's reinvent ourselves and working to our success. Ya, mari kita ciptakan diri kita untuk bekerja menuju kesuksesan. Ladies and gentlemen, I'd like to share you with this amazing picture. Bapak Ibu semua, saya akan share gambar ini. I'm very lucky. About 3 years ago, I was up on the top of this restaurant, all the way on the top of this. Saya beruntung sekali, 3 tahun yang lalu saya berada di atas bangunan tersebut. This tower actually on USA, the city called Dallas. Ini bangunan di Amerika, kotanya namanya Dallas. Up here, the restaurant are revolved. They go around the clock 360 degrees. Jadi di atas menara itu ada restoran yang bisa berputar 360 derajat. So when they turn to this section, is so amazed. Jadi waktu restoran itu berputar, melihat ke arah jembatan ini, wah sangat mengagumkan. Looking down, I see this landscape. I said, wow, I have to take the photo. Saya melihat landscape ini, wow, ini saya mesti ambil foto ini. So here we go. We have this photo to show you. Nah, ya di sinilah kita melihat foto ini. So from this picture, what can you see there, ladies and gentlemen? Dari gambar ini apa yang kita bisa lihat, Bapak Ibu? It's very confused, right? Many different directions. Membingungkan ya,
karena banyak sekali arah sana, arah sini. Imagine, ladies and gentlemen, if you are driving along from this direction here with a car. Bayangkan bila Anda yang mengendarai mobil di jembatan ini dengan mobil. Would someone place you with a car driving on this direction in the high speed the first time? Ya, bila Anda dengan mobil Anda dengan kecepatan tinggi mengemudi di jembatan ini, you will start panic, right? If you drive on this road the first time, you're very panic. Kamu akan menjadi panik kalau pertama kali melewati jembatan ini. Look, it's over about 30 different directions that you can turn from here. Lihat belokan-belokan ini ada kurang lebih 40 belokan yang ada di sini. You will not sure what direction you should take. Anda tidak yakin yang mana yang arah yang mesti diambil. It's same, ladies and gentlemen, it's same in our daily life. Ini hal serupa juga yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. In our life, every day we also have many different choices each day. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mempunyai banyak pilihan setiap harinya. If we make the right choice, it's better for us. But if we make the wrong turn, maybe it costs us many years to turn back. Kalau kita ambil pilihan yang baik itu menjadi bagus, tetapi kalau kita salah pilih itu kita jadi biayanya bisa bertahun-tahun, biayanya besar sekali. Driving a car with the wrong turn, it might take you a few hours to come back. Jadi kalau kita naik mobil ambil belokan yang salah, arah yang salah, nanti dibutuhkan berjam-jam untuk kembali ke arah yang kembali semula. But making the wrong decision, sometimes it costs us the whole life. We don't have chance to go back. Jadi kalau kita membuat keputusan yang salah, itu bisa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali. So, why are we here, ladies and gentlemen? Jadi kenapa kita ada di sini, Bapak Ibu? We're here trying to find out what happened in the near future. Di sini kita coba cari tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. So that can helping us to making a clear direction, seeing the right direction. Jadi itu akan membantu kita untuk kita bisa melihat dengan jelas arah yang benar. So it will help us to make a good choice. Ini membantu kita untuk kita membuat keputusan yang baik. So today I'd like to show you a one ecosystem and the business opportunity in our One Life network. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kamu satu ekosistem One Life, peluang bisnis One Life. Yes. So before go through, I'd like to compare you a little bit how things are changing. Sebelumnya saya ingin mengajak bagaimana barang-barang ini bisa berubah dulu dan sekarang. This is what happened in the past, what is happened before, ladies and gentlemen. Ini yang terjadi di waktu yang lalu. Before we using a computer look like this, a big chunk of iron, a big box of iron, right? Sebelumnya kita akan memakai komputer yang terbuat dari besi, metal. Itu. Even before we play game on the Nintendo, very big and heavy device. Kita juga main game di Nintendo, itunya kotaknya juga berat dan besar. Or before we listen to the music on the cassette. Bahkan kita juga mendengarkan musik dengan pakai kaset. Or even you play game with the joystick. Atau mungkin kita juga main game menggunakan joystick. Or before, if you want to send message to each other, you have to write letter.
Atau kalau kita mau mengirimkan surat, kita mesti menulis sebuah surat. And send the letter from one place to a different place. That takes so much time. Jadi mengirimkan surat dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang cukup lama. And you remember on the first version of telephone, jadi ingat waktu ada telepon yang generasi pertama sekali, the older model of the phone, you have to press the number and twist them around the clock and then release it. They go go back again. Jadi waktu kita punya telepon yang pertama, kita mesti memutar angkanya dan melepaskannya supaya dia kembali lagi, seperti gitu. And then you have to press a different number and then turn it. So it takes so long to complete a phone call. Jadi kita mesti memutar lagi dan melepaskannya lagi, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk menelpon orang. So that's just an example of the few things that in the olden way. Ya, itulah beberapa contoh yang terjadi di zaman dulu. With the modern society here, what you see now. Dengan masyarakat yang modern, apa yang kita lihat sekarang? You see a lot of this now condensed into a very small smartphone or smart device. Jadi semua barang yang ada sebelah kiri itu yang banyak itu semua dipadatkan menjadi satu barang yang ada di sebelah kanan ini. With this smart device, you can play music, you can make phone call, you can play game. Jadi dengan alat yang pintar ini kita bisa mendengarkan musik, bisa menelpon, dan bisa mainkan game. You can use like a computer. Kita bisa menggunakannya seperti sebuah komputer. So this thing has been changed. Ya, beginilah barang-barang itu telah berubah. Talking about change, ladies and gentlemen. Ngomong-ngomong soal perubahan, nowadays the way of making payment also change. Sekarang ini cara membuat pembayaran juga berubah. And they changing so fast. Dan perubahannya sangat cepat. The biggest opportunity right now is the e-commerce payment. Jadi peluang yang paling besar saat ini adalah e-commerce payment, pembayaran lewat e-commerce. Every single crisis, setiap krisis yang terjadi, they always have the opportunity. Selalu akan ada suatu peluang. So when one door is closed, it's always have another door is open. Jadi kalau ada satu pintu tertutup, akan ada selalu pintu lain yang terbuka. The only difference is, do we search and see that new door open? Yang berbeda adalah apakah kita bisa melihat dan mencari pintu yang terbuka tersebut. We all know back in 2009 or 2008, the financial crisis. Kita tahu waktu tahun 2008 dan 2009 terjadi krisis keuangan. During that time, a lot of business are affected and suffered by that financial crisis. Jadi selama periode tersebut banyak bisnis yang terpengaruh dan menderita karena krisis keuangan. However, you seen WhatsApp were born in that day. Namun justru pada saat itu WhatsApp berkembang pada saat itu. And they become a very success, wealthy business right now. Dan menjadi kaya dan sukses sampai sekarang. You also seen here Airbnb during 2008. Kita juga lihat di sini Airbnb selama 2008. One of the most successful and the biggest hotel system.
satu yang besar dan paling sukses sistem hotel, but they don't own any property at all. tapi mereka tidak mempunyai satu kamar pun juga. You also see here on the right-hand side, Uber. Kita lihat di sebelah kanan ini ada Uber. During this crisis, Selama krisis ini, they were born in the crisis. mereka dilahirkan saat terjadinya krisis. They become one of the biggest taxi system, but they don't own any car at all. Mereka mempunyai menjadi sistem taksi terbesar, tetapi mereka tidak mempunyai satu kendaraan pun. So during this COVID-19, instead of we sit there waiting for something, Jadi selama terjadi pandemi COVID-19 ini, daripada kita cuma duduk diam-diam aja, let's observe and research, see what is the opportunity, what is the other door for us. ya marilah kita menyerap dan melihat apa peluang yang ada buat kita semua. So we can grab the opportunity and changing our life. Sehingga kita bisa meraih peluang itu dan merubah kehidupan kita. So when talking opportunity, like we mentioned before, Kalau kita bicara tentang peluang yang kita sebutkan tadi sebelumnya, we have to find the biggest opportunity. kita harus mencari peluang yang paling besar. Something that the world needed. Sesuatu yang dunia perlukan. Something that everyone uses. Sesuatu yang setiap orang menggunakannya. So ladies and gentlemen, my question for you. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, Do you using money? apakah Anda menggunakan uang? Or do you know how to use money? Atau apakah Anda tahu cara menggunakan uang? You might turn back and say, Tan, are you crazy? Kamu bisa kembali dan bilang, Tang, apakah kamu gila? Why asking that question? Kenapa bertanya yang seperti itu? Because people use money every day. Karena orang kan pakai uang setiap hari. That telling us the money market is huge. Itu memberitahu kita bahwa pasar uang itu sangat besar. And the payment method is also big. Dan metode pembayaran juga besar. And that is the opportunity we're talking about today, ladies and Nah, gentlemen. itulah peluang yang kita bicarakan hari ini. Before go into it, let's find out what payment method is there. Sebelum kita masuk ke situ, coba kita cari metode pembayaran yang ada. Is that opportunity right now suitable for us? Apakah peluangnya ini sesuai untuk kita? Or the opportunity already passed, we missed it? Atau mungkin peluangnya udah lewat yang kita ketinggalan? Or maybe it take longer time to come, it's too early for us. Atau mungkin peluangnya perlu waktu untuk sampai ke kita, jadi terlalu awal datangnya. So let's go back to the history and find out what changing in this method of payment. Coba kita balik ke sejarah dan cari tahu metode pembayaran ini. So looking in the past, before money come in, Lihat ke masa lalu sebelum ada uang, people using barter system. orang menggunakan barter, sistem barter. Barter system, that is mean they only exchange two things together.
Sistem barter berarti orang cuma menukarkan dua barang. It's just like you have a chicken, someone have a duck, you exchange, swap each other, and the system is done. Seperti ada orang yang punya ayam, satu lagi punya bebek, dan dua orang itu saling bertukaran. Nah, seperti itulah sistemnya. Dan itu selesai kalau dari tukaran. So what happened? Just say you have a chicken. You don't want to exchange to the duck, but you only want to exchange for the pot to cook the chicken. Jadi apa yang terjadi bila Anda punya punya ayam, tapi Anda tidak mau bebek, apa yang harus dilakukan? So the person who have a duck, they have to bring the duck to exchange to the pot, to bring the pot back to exchange with your chicken. Jadi yang punya bebek, dia harus tukarkan dulu ke pot, kemudian yang punya ayam juga harus tukarkan dulu ke pot. So it's not easy. It's still too much complicated. Jadi cara ini tidak mudah dan ribet. So we actually next to that, they changing to have some gold. Kemudian mereka berubah caranya dengan memakai emas. So we're using gold as the centralized thing to exchange with all other things. Jadi menggunakan emas untuk melakukan penukaran ke barang yang lain. So what happened, just say if you have a big chunk of gold, but someone just want to swap just a handful of rice, small things. Jadi bayangkan bila Anda mempunyai banyak emas dan ada orang lain yang juga punya beras tapi nggak banyak. You have to chop your gold into small piece. Anda harus membelah emas Anda ke dalam bagian-bagian yang kecil. So it's not a clear value and not easy to do it. Jadi nilainya itu jadi nggak jelas dan tidak mudah buat dunia melakukan ini. So later we have cash or coins. Kemudian kita mempunyai uang cash atau uang koin. So the coin money or the cash money is coming. Jadi uang cash atau uang koin itu datang. It make life a lot easier. Ini membuat hidup kita jauh lebih mudah. However, cash now is uncontrollable. Namun bagaimanapun juga sekarang cash itu nggak bisa dikontrol. It's become too much dangerous. Ini menjadi sangat berbahaya. People using cash in the wrong purpose. Orang menggunakan uang cash dengan cara yang salah. Some people using cash to buy weapon and terror everywhere. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan cash untuk membeli senjata. People can hidden tax when they get paid in cash. Bahkan orang bisa menyembunyikan pajak bila dia menerima uang dalam cash. So 1 or 2 person is okay. Do hidden tax is okay. It's not much. Satu atau dua orang yang menyembunyikan pajak ya nggak apa-apalah, segitu nggak banyak. But when one can do it, another one copy, everyone is copy, the whole country not paying tax, what happened to that country? Jadi kalau satu orang bisa sembunyi nggak bayar pajak, yang lain juga bisa meniru. Dan apa yang terjadi bila semua orang meniru, apa yang terjadi bila semua orang tidak bayar pajak di negara tersebut? So the country will have no income because no one pay tax. The economic going down. Jadi negara tersebut tidak punya pemasukan, jadi negaranya dia tidak punya uang. It's very hard or problem to trading in overseas. Jadi sangat susah
untuk kita berdagang ke luar negeri. Just like if you trade with overseas business, you need to send a lot of money to overseas. Jadi kita melakukan bisnis di luar negeri, kita mesti kirim uang ke luar negeri. You might need to ship the whole container of cash to overseas. Ya mungkin kita mesti mengirim uang dalam satu kontainer besar ke luar negeri. It's very dangerous. That's why maybe in the past we have so many pirate. Ya, itulah sebabnya berbahaya. Makanya zaman dulu ada bajak laut seperti itu. Maybe because in the past people sending cash money overseas a lot. That's why pirates they're waiting at the sea. Zaman dulu orang kalau kirim uang itu biasanya banyak, makanya tuh bajak laut nunggu di laut. So that's why next to that you can see check or bank check. Jadi tahap berikutnya adalah ini ada cek. It's become more easier. People can write, whatever the number of money you want to pay. Ini lebih mudah karena orang bisa menuliskan berapa angkanya di situ yang orang mau bayar. You can write their name on the check, who you are paying for. Orang bisa menuliskan nama kepada siapa cek ini mau dikasih. You don't need to send a lot. Sorry, brother. Sorry. It's okay. Yeah, you don't need to send a lot of cash overseas anymore. Jadi Anda tidak harus mengirim uang cash yang banyak ke luar negeri lagi, udah nggak perlu. However, this payment also have another problem. Namun bagaimanapun juga cara pembayaran ini mempunyai masalah. You can also write a check, but your bank have no money. Anda bisa menuliskan cek, tapi bank Anda nggak punya uang. And then you send to the other party, the bank, the check bounce back. Jadi kita kirim cek ini ke pihak lain, tetapi bank tidak ada uangnya, jadi balik lagi itu ceknya. So it's unclear fund. Jadi dananya tuh nggak jelas. So it's a problem. Later, we have something called money in the plastic card. Jadi tadi nggak jelas, berikutnya adalah kita mempunyai uang dalam bentuk kartu. So it's a bank card, ladies and gentlemen. Ini adalah kartu bank. This bank card creating a lot of debt now. Kartu uang ini menciptakan kredit banyak sekarang. Because especially with the credit card. Karena ini especially untuk kredit. Because a lot of people have a habit to go shop and swap the card and make payment. Karena banyak orang berbelanja dan pakai kartu ini untuk melakukan pembayaran. Until they realize that their card is maxed out. Sampai mereka menyadari bahwa kartunya ini udah habis gitu loh batasnya. The bill is high to the roof. Jadi tagihannya itu sampai menggunung ke atap. So they are in debt. Jadi mereka dalam posisi berhutang. It's also that, they need to rely to the bank. Ini juga kita bersandar kepada bank. If the bank close, it's very hard for you to do business. Jadi kalau banknya tutup, ya susah kita melakukan bisnis. Like after our trading hour, after 5 o'clock or in the weekend, people hard to do business. Sesudah jam 5 atau sesudah jam bisnis selesai, orang susah melakukan bisnis. And they cost a lot of money to transfer, or they take time to make payment. Jadi diperlukan banyak waktu atau untuk meng-cancel yang pembayaran yang kita mau gagalkan. So lately you say this something big coming. Nah, kemudian yang terakhir ada sesuatu yang besar yang datang.
And yes, what it is called is the cryptocurrency. Nah, inilah yang kita namakan cryptocurrency. It start to boom right now. Sekarang mulai untuk meledak saat ini. So this is the opportunity we're talking about, ladies and gentlemen. Inilah peluang yang kita sedang bicarakan saat ini, Bapak Ibu. And the cryptocurrency that we're talking today relate to OneCoin. Cryptocurrency yang kita bicarakan hari ini adalah OneCoin. There's many different coin in the market right now. Banyak koin yang berbeda yang ada di pasar saat ini. And I will gonna show you later why OneCoin is best. Saya akan menunjukkan kemudian mengapa OneCoin adalah yang terbaik. Let's looking at the government system. Kita lihat update dari sistem pemerintahan. This is from the ATO, which is the Australian Taxation Office. Ini adalah dari sistem pajak, kantor sistem pajak di Australia. And they're talking about tax treatment in cryptocurrency. Mereka berbicara tentang memperlakukan pajak dalam cryptocurrency. And ladies and gentlemen, this picture I was snapshot 5 years ago. Saya mengambil gambar ini 5 tahun yang lalu. Why I show you this? Kenapa saya menunjukkan ini? Because 5 years ago, the government or the tax office already looked into cryptocurrency. Karena 5 tahun yang lalu, pegawai bank atau pemerintahan Australia sudah mulai melihat cryptocurrency. But today, 2021, we asking a lot of people, they don't even know what is cryptocurrency at yet. Tapi sekarang, hari ini kita tanya banyak orang yang nggak ngerti cryptocurrency. You can see here the government trying to remove GST, goods and services tax on digital currency. Kita lihat di sini pemerintah menghilangkan GST itu gross pajak ya terhadap currency. You can see here. Sorry, kita brother. lihat di sini. You can see here. This is from the Reserve Bank of Australia. Kita lihat dari Bank Australia, RBA itu, Bank Australia. This is actually in November 2017. Itu tanggalnya 2 November 2017. From one of the news, they say the Reserve Bank of Australia already been approached by the interested startup. Bank RBA itu didekati oleh perusahaan startup. Trying to creating a new digital currency, knowing at that. Berusaha untuk menciptakan uang digital yang dikenal sebagai DAD atau DAT, Digital Australian Dollar. Yes. So people might say, oh, this is still something too new and something on the air is not real because you can't feel, can't touch. Could you please repeat? People say this is unreal. Oh, orang bilang bahwa ini adalah sesuatu yang nggak nyata. Because you can't feel it, you can't touch it. Karena kita tidak bisa menyentuhnya, nggak bisa memegangnya. You can't see it. Nggak bisa dilihat juga. It's not like paper, you can feel and touch. Nggak seperti kertas yang bisa kita sentuh, kita lihat. So people say cryptocurrency sometimes is scam. Jadi orang banyak bilang bahwa cryptocurrency itu scam begitu, penipuan.
But look at this, ladies and gentlemen. Tapi coba kita lihat ini Bapak Ibu. This is 2019. Ini tahun 2019. That is the G20 meeting in Japan. Ini meeting dari G20, Government 20 di Jepang. G20 is the 20 country have a very strong economic come together. G20 adalah negara-negara yang punya ekonomi yang kuat di dunia ini. In this G20 meeting, they talk about many subjects. Dalam meeting ini, G20 mereka membicarakan banyak hal. But one of them is talking about cryptocurrency. Salah satunya adalah membicarakan cryptocurrency. And from that day, they accept cryptocurrency is the crypto asset. Jadi sejak saat itu, mereka menerima cryptocurrency sebagai crypto asset. So now is a crypto asset is not something that unreal anymore. Jadi crypto asset itu adalah sesuatu yang bukannya nggak nyata. You can see here, ladies and gentlemen, this is the statistic in our Reserve Bank of Australia Consumer Survey. Jadi kita bisa lihat di sini chart dari Reserve Bank Australia yang berdasarkan consumer survei konsumen. You can see here, this is from 2010. Kita bisa lihat dari tahun 2010. We have over 62% of people are using cash in Australia. Ada 62% orang yang menggunakan cash di Australia. 2016, they dropped to 37% of people using cash. Pada tahun 2016 yang menggunakan cash turun menjadi 37%. 2019, they dropped to 27% of people using cash. Pada tahun 2019 yang menggunakan cash turun menjadi 27%. And then suddenly, because of COVID coming, dan pasti karena ada COVID yang datang, at the beginning of 2020, di awal tahun 2020, we have less than 10% of people using cash. Ada kurang dari 10% aja orang yang menggunakan cash. Wow, ladies and gentlemen, something that people expect 5 years to come. Wow, ini Bapak Ibu sesuatu yang kita nantikan dalam 5 tahun ini untuk datang. But it's only took them 10 weeks to make it happen. Cuma dibutuhkan waktu 10 minggu untuk terjadinya. So things happen so fast right now. Jadi itu berlangsung cepat sekali saat ini. You can see here in Australia, the 4 big bank, the central bank. Jadi kita lihat di sini di Australia, 4 bank besar yang ada di Australia. This news actually in November 2020. Berita ini ada pada waktu November 2020. They say the 4 big bank working together and trying to produce something called the wholesale form of central bank digital currency. Ada 4 bank besar di Australia, mereka membicarakan tentang form grosir untuk digital currency central bank. Yeah. And they also looking at something what they call is like a financial asset. Mereka juga melihat sesuatu yang mereka namakan aset keuangan. And the project is expected to be complete by the end 2020. Jadi proyek ini diharapkan selesai di akhir tahun 2020. And they assume the report will be issued in about early or mid-year of this year. Jadi mereka akan mengeluarkan laporan pada awal tahun atau pertengahan tahun.
So things also happen, but we don't know, ladies and gentlemen. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak tahu. You can see here, this is from Australia and Singapore trying to trial the paperless trading using blockchain technology. Ini ada berita Australia dan Singapura melakukan percobaan untuk melakukan perdagangan memakai teknologi blockchain yang tanpa kertas. This is actually back in 25th of November 2020. Ini sebetulnya terjadi waktu November tahun 2020. So they already signing a digital economic agreement, okay, that has been signed in August. Jadi mereka menandatanganin perjanjian ekonomi digital yang ditandatangani pada bulan Agustus. So once again, many things are changed. Jadi sekali lagi banyak hal yang berubah. This is in February 2021. Ini pada tahun 2021 di bulan Februari. The three big banks have launched the first ever blockchain product by using in commercial banking in Australia. Ada 3 bank besar yang meluncurkan produk yang menggunakan. Could you please repeat more? I forgot. Here, brother. Yeah, I pointed. Ya, ada 3 bank besar yang meluncurkan blockchain yang untuk pertama kalinya yang digunakan untuk pembayaran untuk banking komersial di Australia. So the banking sector now also changing into the blockchain. Jadi sektor perbankan sekarang juga berubah menjadi digital ke arah sana. So let's move into our One Life business now. Sekarang coba kita ke arah One Life business, One Life sekarang. I already show you in the past few slides showing the economic change. Saya menunjukkan slide tentang perubahan ekonomi. And what is our One Life suitable into that? Dan One Life yang bisa cocok untuk perkembangan itu. Our One Life business, our mission and vision is trying to support and helping people with the knowledge. Misi dan visi One Life adalah untuk membantu dan mendukung orang-orang dengan pengetahuan. We want to give knowledge to the people globally. Kita ingin supaya orang-orang mempunyai pengetahuan secara mendunia. And creating wealth for more people. Dan menciptakan dunia dengan banyak-banyak orang. Because you have knowledge, you can become wealthy. Karena dengan adanya pengetahuan, Anda bisa menjadi kaya. So, our One Life, remember this word SIPU. Jadi One Life kita, ingat kata ini adalah SIPU. That contain community, education, patrimony, and usability. Itu terdiri dari masyarakat, pendidikan, aset yang bernilai, dan kegunaan. So, on our community, we start with the One Academy. Jadi komunitas kita dimulai dengan One Academy. We give people the education, the knowledge is the key. Kita memberikan orang pendidikan di mana pengetahuan adalah kuncinya. And is in here, when you study, you also have a practical product one. Jadi di sini dengan kita melakukan praktek, kita juga mempunyai produk yang bisa dipraktekkan yaitu One.
And then one, you can use it in the DealShaker platform. Jadi One tersebut bisa kita pergunakan dalam platform DealShaker. Our project is on not only 1 or 2 different countries. Jadi proyek kita bukan cuma 1 atau 2 negara. We actually been over 190 different countries now. Kita ada di 190 negara sekarang. We only about 6 years young. Kita ini menjangkau itu dalam 6 tahun. You know, every bigger business, giant business, Anda tahu bisnis yang lebih besar, yang raksasa, they take a lot time to be success. mereka membutuhkan banyak waktu untuk sukses. And you know that the brand new business, they seem to be fail on the first 2 years. Dan Anda tahu kalau ada bisnis yang baru biasanya tuh tutup dalam 2 tahun. And they will be getting better from the years number 3 to year number 5. Dan akan menjadi bisnis yang lebih baik dalam menjadi nomor 3 atau nomor 5. And they took over 5 years to become stable. Jadi mereka membutuhkan waktu 5 tahun untuk menjadi bisnis yang stabil. And I like to share you with that our business is over 6 years old now. Dan saya mau membagi kepada Anda semua bahwa bisnis kita ini 6 tahun. They have went through a lot of obstacle and difficulty time. Ada banyak kesulitan dan hambatan yang dilalui. But now they overcome all that and they're heading to the successful point. Tapi itu semua sudah dilewati dan sedang menuju ke arah kesuksesan. We have over 3.7 million users. Kita ada pengguna sebanyak 3,7 juta orang. We also have over 130,000 merchants. Kita juga saat ini punya 130.000 merchant. So it's a very big project, ladies and gentlemen. Jadi ini adalah sebuah proyek yang besar sekali. Now let's talking about E for education. Yuk kita bicarakan tentang E untuk pendidikan. People join into One Life, you will improve your development, your financial skill. Orang join dalam One Life untuk mengembangkan pengetahuan tentang keuangan. You can study on live class or can study in the audio support. Orang bisa belajar dalam kelas-kelas langsung atau lewat support audiovisual. You also have digital support. Kita juga punya dukungan digital. Yeah, like you watching me here through the digital. Ya, seperti Anda bisa mempunyai digital. And in this One Academy, when you study, you will have a quiz, the quiz after that. Dan bila Anda belajar di One Academy, nanti akan ada quiz atau pertanyaan sesudah itu. And if you pass the quiz, you will have a certificate. Jadi kalau kita lulus dalam kuis tersebut, kita akan mendapatkan sertifikat. That certificate telling people that you completing your study. Sertifikat itu memberitahu orang bahwa kita telah menyelesaikan suatu pelajaran. And ladies and gentlemen, from the last event in Romania, jadi Bapak Ibu dari event yang terakhir di Romania, Madam Veska, which is Dr. Rusha, our boss mother, Ibu Veska yang merupakan mama atau ibu dari Madam Ruja,
she announced on the stage saying that we're working for this certificate to be recognized worldwide. Ya, dia katakan bahwa sertifikat ini akan dikenali orang seluruh dunia, diakui. Wow, this is powerful. Wow, ini sesuatu yang betul-betul hebat. Because when you study in here, you can put that in the resume and apply for job, saying that you have complete the amazing study. Jadi kalau kita udah belajar di sini, kita bisa taruh sertifikatnya di resume dan bahwa kita telah menyelesaikan pelajaran itu. You also can request for those free token. Anda juga bisa meminta token gratis. And the token mining the OneCoin cryptocurrency for you. Dan token ini bisa dipakai untuk menambang cryptocurrency untuk Anda. So in short, you study, you come with a practical product come along. Jadi secara singkat, Anda belajar, Anda bisa mendapatkan praktikal produk. You can study in financial education. Anda bisa belajar tentang pendidikan keuangan. Or legal education. Atau pendidikan tentang hukum. Or forex education. Atau pendidikan tentang mata uang asing. Or even you can study blockchain. Atau bahkan Anda bisa belajar tentang blockchain. This is very important for every single business right now. Ini sangat penting untuk setiap bisnis saat ini. In financial education, there are 5 levels for now. Dalam pendidikan keuangan ada 4 tahapan saat ini. They can have a bigger level as well, which is, if you're interested, let me know. I'll show you later. Pardon me? They have higher level also. Mereka mempunyai juga tahapan yang lebih tinggi lagi. You can contact me if you want higher level. Anda bisa hubungi saya bila Anda ingin tahap yang lebih tinggi lagi. It's very good information in those packages. Ini ada banyak informasi yang berguna dalam paket-paket ini. You can also study blockchain with 2 levels right now. Anda juga bisa belajar blockchain dengan 2 tahapan saat ini. I've been told if you study more level to the max level, saya dikasih tahu bila bisa belajar level yang lebih banyak lagi, you can creating a blockchain for yourself too. Anda bisa membuat blockchain untuk Anda sendiri malahan. And this is the example, ladies and gentlemen. Ini adalah satu contoh, Bapak Ibu. This is the 7 level of study. When you complete, you have a certificate like this. Jadi ini ada 7 level, 7 tahapan. Jadi bila telah selesai, dapat ini. Wow. If this can be recognized worldwide, you can bring this certificate, go and apply for a job if you like. Wow, ini bisa diakui dunia dan kita bisa mempergunakan sertifikat ini untuk melamar kerjaan. And this is the example for the One Forex that I've been finished 5 level of study in One Forex. Ini adalah contoh dalam One Forex, ada 5 tahapan yang telah saya selesaikan. Well, this one is actually level 1 in the blockchain. Yang ini adalah contoh level pertama untuk blockchain. Maybe sometime we are getting the older age. Mungkin kita ada yang lebih tua lagi usianya. We feel that, oh, I don't want to study anymore. Oh, mungkin saya tidak mau belajar lagi. I don't need any of this. Saya nggak butuh yang kayak begini.
But ladies and gentlemen, this is very powerful knowledge or education you can learn. Tapi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang hebat sekali di bidang pendidikan. But if you don't want to learn, it's okay. Buy it for your children to study. Jadi kalau Anda tidak mau belajar juga oke. Untuk belajar Anda sendiri juga bisa. Why? Kenapa? Because you know that the government and a lot of high class company. Karena kita tahu banyak pemerintahan dan perusahaan kelas atas. They all go into blockchain. Mereka semua akan berangkat pergi menuju blockchain. Soon or later, everyone have to use cryptocurrency. Cepat atau lambat, setiap orang akan menggunakan cryptocurrency. Then all the school that will introduce crypto study or blockchain study courses. Jadi semua institusi akan belajar tentang kripto atau tentang blockchain di dunia ini. Imagine if your children study them now. Bayangkan bila Anda belajar tentang itu semua sekarang. Your children will have the knowledge before all their friends. Anda akan mempunyai pengetahuan sebelum mereka tahu, teman-teman tahu. They will be ahead of the game. Mereka akan menjadi selangkah lebih maju di dalam pertandingan ini, game ini. I guess every single parent want their kid to be a leader. Saya duga setiap orang tua akan menjadi anaknya menjadi leader. Not a follower. Bukan menjadi seorang pengikut. So this is the chance for them to get knowledge and be a leader. Nah, ini adalah sebuah peluang untuk mendapatkan pengetahuan menjadi seorang leader. But not only from education, ladies and gentlemen. Tapi bukan cuma untuk pendidikan, Bapak Ibu. In one life, you have the knowledge like this. Dalam one life ada pelajaran tentang pengetahuan. You also have something that valuable patrimony. Anda juga akan mempunyai sesuatu yang berguna, patrimoni. And that is the practical product one. Yaitu adalah sebuah produk praktis, yaitu one. Why this one are so valuable? Kenapa one ini sangat berharga? One, they're using a centralized system. One menggunakan sistem sentralisasi. Centralized system is easy to be controlled. Sistem sentralisasi mudah untuk mengontrol. If you have a coin and you done a mistake transfer, you can get help. Kalau Anda punya koin dan Anda salah transfer, Anda bisa minta bantuan. But if the decentralized coin, you make a wrong move, you lose it. Jadi kalau dalam sistem desentralisasi Anda membuat kesalahan, ya Anda hilang uangnya. Decentralized coin, everyone can mine it. Kalau di desentralisasi sistem, setiap orang bisa menambang. It can be controlled and that people can use it in the wrong way also. Nggak bisa dikontrol dan orang bisa menggunakannya apa aja gitu. One coin mine 50,000 coin per minute. Kalau one coin itu menambang sebanyak 50.000 koin setiap menit.
So it's a lot faster. Ini jadi banyak dan cepat. Each transaction record on the blockchain within 60 seconds. Jadi setiap transaksi itu direkam dalam blockchain dalam waktu 60 detik saja. We also have audited, ladies and gentlemen. Bapak Ibu, ini juga ada di audit. This is something that government, every country are looking for, KYC. Ini adalah yang setiap pemerintah mencari, yaitu KYC. KYC stand for Know Your Customer. KYC itu adalah kependekan dari Know Your Customer. Wow, this system will prevent money laundering. Sistem ini akan mencegah terjadinya pencucian uang. It's also protecting terror. Ini juga melindungi terhadap teror. So it's become very safe for each country are using Bitcoin. Jadi sangat aman untuk setiap negara menggunakan koin ini. We also have 250 billion coins. Jadi ada 250 miliar koin. So that enough for everyone in the world to use. Jadi jumlah ini sangat mencukupi untuk setiap orang di dunia ini untuk menggunakannya. You can see here, this is the price chart. Lihat di sini, ini adalah chart dari harga. The price are very stable and increase over time. Harganya stabil dan meningkat dari waktu ke waktu. Why is that? Mengapa? Because we got backed up by the ecosystem in the background. Itu terjadi karena itu didukung oleh ekosistem. Many coin out there is only for exchange or trade on the exchange. Are you there, brother? Please. You hear me? Yes, I can. Okay, thank you. So many coin out there is actually designed for exchange only. Banyak koin-koin di luar sana yang didesain hanya untuk ditukarkan saja. But coin for exchange, the price is always fluctuated. Tapi koin yang dipertukarkan itu harganya tuh berfluktuasi, naik turun, berubah-ubah. And the demand for exchange is very minimal. Jadi demand untuk pertukaran juga kecil, sangat kecil. But usability is everywhere, everyone needed. Tapi kegunaan adalah yang tiap orang membutuhkan. For example, if you go into the village, sebagai contoh, bila Anda pergi ke suatu desa, you asking people in the village, do they know how to trade on exchange? Kalau Anda bertanya kepada orang desa, apakah mereka tahu cara menukarkannya? Most of them, they don't know what trade mean or what exchange mean. Mereka nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan pertukaran itu. But if you ask them, do you know how to use money? Tapi kalau Anda bertanya, Anda tahu nggak caranya menggunakan uang? Everyone know how to use money. Setiap orang pasti tahu caranya menggunakan uang. This is why OneCoin focus more into usability. Itulah alasannya mengapa OneCoin berfokus kepada kegunaan, usability.
If you go everywhere globally, you can use your coin, you are happy. Kalau Anda pergi kemanapun juga secara di dunia ini, Anda bisa menggunakan uangnya, jadi Anda happy. The more we're using is the more we're creating demand and the price increase. Semakin banyak kita menggunakannya, semakin tinggi demand yang terjadi dan harganya juga akan makin meningkat. This is why we are different to all other coins out there. Inilah yang membedakan koin kita terhadap koin lain yang di luar sana. So I will show you this is how our OneCoin work. Ini saya akan menunjukkan bagaimana OneCoin bekerja. Everyone join our One Life, we don't buy coin. Setiap orang yang di One Life tidak membeli koin. We all join to buying the training packages. Kita bergabung dengan menggunakan package latihan, training. So when you bought these packages, you will come to One Academy and study your packages. Jadi kalau kita beli paket training ini, kita belajar ke One Academy. You also can request for a free tokens. Anda juga bisa meminta token gratis. And these tokens will mining the OneCoin for you. Dan token ini akan menambang untuk Anda. Let's talk about token now, ladies and gentlemen. Yuk, mari kita ngomongin tentang token. Just say today you buy the pack, you have one token. Katakanlah hari ini Anda membeli paket itu, Anda mendapatkan satu token. And in the back office, they have a split barometer. Jadi di back office ada barometer split, pisah. When this barometer reach 100%, kalau barometernya mencapai nilai 100%, they automatically split. Itu akan split. Split Ya. mean double. Split berarti menjadi double, menjadi dua. So one token now become two token. Jadi sekarang satu token menjadi dua token. So when they split the barometer back to zero, Jadi waktu split barometernya kembali ke 0 lagi, and then they count it again and again. dan mereka akan menghitung lagi dan lagi. So when they reach 100% again, Jadi pada waktu mencapai 100% lagi, they split again. terjadi split lagi. So your two token now become four tokens. Jadi dua token tadi menjadi 4 token. And then you can put into the mining and they give you OneCoin. Dan token ini ditaruh ke dalam nambang dan dari hasil tambangnya keluar one. So I show you here in the bigger version, you buy education packages. Ini saya tunjukkan yang versi yang besarnya, Anda membeli package. You have ability to study in One Academy. Anda mempunyai kemampuan untuk belajar dalam One Academy. You have a free tokens. Anda dapat token gratis. That token mine the OneCoins. Tokennya menambang dapat one. And then OneCoin, you can use it in our e-commerce platform, Deal Shaker. Dan koinnya, one-nya bisa dipakai dalam platform Deal Shaker. So in short there, you have the knowledge. You also have a practical product one. Jadi secara singkat, Anda mendapatkan pengetahuan dan Anda mendapatkan produk praktikalnya berupa one. So let's show you now you all know about education. We're talking about token now. Jadi kita coba lihat Anda mempunyai pendidikan, kita mempunyai token. For example, if you join with the starter pack, Sebagai contoh, kita
bergabung dengan yang paket starter, It costs you €140. harganya 140 euro. You can study one level in finance. Bisa belajar keuangan dalam finance, dalam keuangan. They give you 800 tokens for free. Dapat gratis 800 token. And one split. Dan splitnya 1 kali. So after the split, after you activate the account, you have 800 tokens. Sudah split, sesudah diaktifasi akunnya, Anda mendapatkan 800. And then after the split, they were mining the one coins. Sesudah split, akan menambang one coin. They give you right about 7.521. Nanti menghasilkan 7,52 won. So, in our DealShaker platform, one coin worth 42.43 euro per coins. Saat ini nilai 1 won adalah 42,43 euro. That means your pack is worth 319 practical products that you can use. Jadi paket Anda itu sama aja mempunyai nilai 319 euro yang praktikal, yang bisa dipergunakan secara praktikal. So, by the way, this is not a financial advice, okay? This is just an estimate table for you to see. Jadi ini bukanlah nasihat keuangan, ini hanyalah sebuah perkiraan. Our next pack is the most popular pack. Paket berikutnya adalah yang paling populer. A lot of people want to study blockchain. Banyak orang yang mau belajar tentang blockchain. So, the starter and blockchain packages. Jadi paket starter dan paket blockchain. It costs you 1,140 euro. Harganya 1.140 euro. They give you one level study in finance. Bisa dapat satu level study, level pelajaran dalam blockchain. In blockchain, I mean, sorry, one level study in blockchain. And 10,800. Sorry, brother. Okay, you finish. Ya. Jadi satu level blockchain dan 10.800 token gratis. And 2 split. Splitnya 2 kali. So when you activate your accounts, jadi waktu kita mengaktifkan akun ini, your 10,800 token will mining at the rate of 424. Jadi token Anda akan menambang pada 424. What it is mean, you need 424 tokens to get one coin. Jadi artinya Anda membutuhkan 424 token untuk mendapatkan 1 won. So after the 2 split, jadi sesudah 2 kali split, you will have right about 202 one coins. Anda akan mendapatkan 202 koin. And just say if the value of the coin is 42.43, dan katakanlah bila nilai koinnya adalah 42,43 euro. wow, you have a practical product worth 8,603 euro. Wow, Anda mempunyai produk praktis senilai 8.603 euro. There is way that you can take your money back a lot faster. Itulah caranya kita bisa mengambil uang Anda dengan cara yang lebih cepat. I will show you later. Akan saya unjukkan kemudian. Another pack that's suitable for a lot of business owner. Pack lain yang sesuai buat para pemilik bisnis. Because they want to study to the high level. Karena mereka ingin belajar ke level yang lebih tinggi. So they buy the inductee and tycoon. Jadi mereka membeli
paket Inductee dan Tycoon. This pack costs 5,780 euro. Paket ini harganya senilai 5.780 euro. They give you 5 level study in finance. Mereka memberikan 5 tahap, 5 level studi dalam keuangan. 49,800 token for free. Gratis 49.800 token. And 3 amazing split. Dan 3 kali split yang hebat. So in short, after all the split, you will have right about 1,783 OneCoin. Jadi secara singkat, sesudah split selesai, Anda akan mendapatkan 1.783 OneCoin. And this coin will worth right about 75,000 euro. Dan koin ini bernilai 75.661 euro. That you can use in our DealShaker platform. Yang Anda bisa pakai gunakan dalam DealShaker platform. When you always hearing me, what DealShaker, what usability? Jadi apa yang Anda ketahui tentang DealShaker dan usability? So here is the DealShaker platform. Inilah platform DealShaker. It's the e-commerce platform that very fast, easy, and safe to use. Ini platform yang sangat cepat, mudah, dan aman untuk digunakan. This is the example in Adelaide, South Australia. I use my coin with grocery, everything our household needed. Inilah contoh yang terjadi di Australia. Saya membeli barang kebutuhan sehari-hari. So that is from a different city in Australia that you can use coin. Kita bisa menggunakan OneCoin ini di kota yang berbeda-beda di Australia. You also can go to DealShaker and call the merchant. Anda juga bisa pergi ke DealShaker dan menghubungi merchant. If they can deliver the product for you, then you can order also. Kalau mereka bisa mengantar produk untuk Anda bisa juga bayar atau So, this is the example. I got my perfume from the merchant when they send the product to my house. Ini contoh saya mendapatkan parfum yang mereka kirim ke rumah saya. And this all use OneCoin. Ya, ini pakai OneCoin. So how is that work like this? You buy the coupon using or exchange with your OneCoin. Jadi bagaimana cara kerjanya? Pakai kupon DealShaker ini. And then you bring this coupon to the shop like this. Jadi kupon yang udah dibeli ini ditunjukkan ke toko yang menjualnya. And then you exchange to product like this. Kemudian ditukar menjadi barang-barang. Wow, this is noodles, rice, washing powder. Dan ini adalah mie instan, beras, dan sabun cuci piring ya. I think you know this, right? This is come from your country. Ya, saya pikir ini tahu kan, Anda tahu ini berasal dari negeri Anda. And this costs only 5 or nearly 6 OneCoin. Dan ini harganya 5 atau 5 atau hampir mendekati 6 OneCoin. For all of this, ladies and gentlemen. Untuk semua barang ini. When we join early, 5 or 6 coin only cost right about $2. Waktu kita gabung awal, itu harganya cuma $2. But after that, you can exchange to something more than hundreds and $100. Tapi sesudah itu kita bisa menukarkannya menjadi ratusan dolar. This is powerful. Ini sungguh hebat sekali, sungguh bertenaga.
powerful that you study and you have a practical product can give you a lot of value like this. Ini hebat sekali, bisa mendapatkan produk yang praktis. You can see here, watch, a lot of watch. I got a lot here for the Coba team. kita lihat di sini ada banyak arloji di sini. Many good products in DealShaker platform. Go there and search. Banyak produk-produk yang bagus di DealShaker, silakan cari sendiri. You can see here, this is from Dominican Republic. Kita lihat di sini dari Republik Dominika. They actually have block of land with 50% one and 50% fiat. Ini ada tanah yang dijual dengan cara 50% one dan 50% uang fiat. Wow, why you have to pay 100% in fiat when you can use 50% one? Wow, kenapa Anda harus membayar 100% dalam fiat, sedangkan kita bisa bayar 50% dalam one? You can see right now we actually have a very special promotion for everyone. Dan ini ada promosi yang sangat spesial buat setiap orang saat ini. The company give you 50-50 payment for package. Perusahaan memberikan 50-50 pembayaran untuk paket. What it is mean, you can buy the packages with 50% one coin. Artinya adalah Anda bisa membeli paket tersebut 50% dengan one coin. And 50% in fiat money. Dan 50% dalam fiat money. Dan uang fiat. So you can sell the pack to the brand new people. Jadi Anda bisa menjual pack itu kepada orang yang baru. And they pay you 100% in fiat because they don't have one coin. Mereka bisa membayar 100% dalam fiat, dalam uang fiat, karena mereka nggak mempunyai one sama sekali. That means you liquidate 50% of your coins or 50% of the pack from your one coin. Itu artinya Anda mencairkan 50% dari nilai pack-nya ke dalam memakai koin ke dalam fiat, uang fiat. So you might be a little bit confused now. Oh, mungkin Anda sedikit bingung. It's okay, I'll explain to you here so you can understand. Oke, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan lagi di sini. But before I explain, I want you to put your business cap on, thinking like you are the business owner now. Ya, sebelum saya lanjutkan, cobalah bertindak sebagai seorang pemilik bisnis sekarang. As a business owner, you want these 4 points much. Sebagai business owner, Anda ingin mempunyai koin banyak. First, you want to know that you can get your cost back early. Anda ingin uang Anda kembali secepatnya. Secondly, you want the system easy to duplicate. Yang kedua, Anda ingin agar sistemnya bisa diduplikasi secara mudah. You want to know the business easy to trade. Kamu ingin bahwa bisnisnya mudah. Apa nih? You also want to know berharga. You also want to know the products is worth to do. Anda juga produknya adalah sesuatu yang bernilai. You also want to know that everyone can make money. Anda juga ingin tahu bagaimana membuat uang, dapat uang. So now let's go and find out if this point fit into our One Life business. Coba kita cari dan temukan apakah bisnis ini ada dalam One Life kita. Just say you join today. Katakanlah Anda bergabung hari ini. It costs you 1,140 euro. Harganya 1.140 euro. Because you want to buy a starter and blockchain packages. Karena Anda mau membeli starter dan paket blockchain. So this is your setup cost. Ini adalah
biaya awal. You don't need to cost hundreds of thousands to set up a business. Anda nggak perlu menyediakan ratusan ribu dolar atau euro untuk memulai bisnis Anda. It's only cost you a small money. Ini cuma berharga uang yang kecil aja. So it is affordable price. Harga ini ya mudah, cukup kebeli banyak orang. And now you have your business. Dan Anda sekarang mempunyai bisnis. Let's go out and sell the pack. Yuk kita pergi keluar dan jual bisnis ini, paket ini. So you leverage the company already have the products. Repeat please. You leverage the company that already have a product. Anda melipat gandakan perusahaan. You don't need to go and cost money for creating product. Anda tidak harus menciptakan produk. So you're selling a new pack to your customer, the first customer. Anda menjual pack kepada pembeli yang pertama. And then your customer also buy a starter and blockchain pack. Dan pembeli pertama Anda membeli starter dan paket blockchain. It cost them also 1,140 euro. Harganya 1.140 euro juga. They pay it to you that cost. Pembeli itu membayarnya kepada Anda. But you only pay to the company 570. Tapi Anda bayar ke perusahaan pakai uang fiat sebesar 570 euro saja. Because of this option, you pay them another half in one coin. Karena ada opsi ini, Anda hanya membayar ke perusahaan hanya dengan tambahan 570 senilai dari one coin-nya. So you have 570 fiat you keep in your pocket. Jadi Anda mempunyai lebih 570 euro di kantong Anda. So now you turn around, you sell another products to another person. Sekarang coba kita jual kepada pembeli yang kedua. So your second customer come in and buy the blockchain pack again. Pembeli yang kedua membeli paket blockchain lagi. So the new customer pay you 1,140 euro again. Pembeli yang kedua membayar Anda 1.140 euro lagi kepada Anda. You only send to the company 570 euro. Anda bayar ke perusahaan sebesar 570 euro saja. And then you use 570 euro from your practical product one. Dan Anda menggunakan produk praktik one untuk bayar sisanya 570 euro dalam bentuk one ke perusahaan. And then you keep another 570 euro in your pocket. Dan Anda mengantongi uang sebesar 570 euro lagi. What it is telling you, brothers and sisters? Apa yang dikatakan, apa yang diceritakan ini, saudara-saudara semua? That telling you, you only need to sell 2 packages, you got your cost back. Ini menceritakan bahwa Anda hanya perlu menjual 2 paket dan uang Anda kembali lagi. So, in this business, we'll answer your question number 1. Dalam bisnis ini akan menjawab yang nomor 1. You don't need to take a lot of time to get your cost back. It's easy to get your cost back. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan uang kembali. Mudah untuk mendapatkan uang Anda kembali. And this system is also very easy to duplicate. Dan sistem ini sangat mudah untuk diduplikasi.
The brand new customer, they can treat this like a business. Untuk pembeli yang baru ini, mereka juga bisa melakukan bisnisnya. And they go out selling 2-pack, they got their cost back also. Mereka juga menjual 2 paket itu dan mereka mendapatkan uang modalnya kembali. I never seen any company give you that sort of option. Saya nggak pernah ngelihat perusahaan yang memberikan opsi seperti ini. If you treat this business seriously, you make a lot of money. Ini benar-benar bisa membuat uang banyak. Because these products are very, very important. Karena produknya sangat penting. Everyone need the knowledge. Setiap orang membutuhkan pengetahuan. You can see every successful company, the boss always have a lot of knowledge. Anda bisa katakan setiap perusahaan mempunyai bos yang punya ilmu pengetahuan. So that's why our products are very, very worthy. Nah, itulah sebabnya produk kita ini sangat berharga. We also can help a lot of people making money in the system. Kita juga bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan uang dalam sistem ini. When I say big money, how big is it? Kalau kita ngomong tentang uang besar, seberapa besarnya sih uang ini? Let's go and find out how easy to make huge money during this crisis. Coba kita cari tahu bagaimana mendapatkan uang yang besar dalam kursus ini. Just say every week you only selling 2 blockchain packages. Katakanlah dalam setiap minggu Anda hanya menjual 2 paket blockchain ini. Yes. This blockchain packages, this price is Australian price. Paket blockchain ini dalam uang dolar Australia. So it's 1,986 Australian dollars. Harganya 1.986 dolar Australia. So if you're selling 2 pack a week, that means you will sell 104 packages a year. Jadi kalau dalam 52 minggu, Anda menjual 104 paket. So 104 packages times for the price 1,986. Jadi 104 paket yang dijual dikalikan dengan 1.986. That will give you $206,554 turnover. Anda mendapatkan uang 206.554 modal kembali. Remember the option you only send half to the company. Ingat ada opsi bahwa Anda hanya perlu membayar 50% pakai uang. That means the other half is $103,277. Itu berarti separuhnya $103.277. This is your income. Inilah pemasukan Anda. Wow, ladies and gentlemen. Wow, Bapak Ibu. In Australia, di Australia, the regular labor worker, the normal labor worker, pekerja yang buruh biasa aja, you're lucky to get paid $20 per hour. Mereka beruntung bila mendapatkan gaji $20 sejam. And if you get paid $20 per hour, kalau kamu dibayar $20 sejam, you have to work 40 hours a week. Dan kerja 40 jam seminggu. So that means $20 times for 40 is $800 a week. Jadi $20 dikalikan 40 sama dengan $800 seminggu. And 800 times for 52 weeks is less than $50,000.
Jadi 800 ini dikalikan 52 itu kurang dari 1000. You can see that. Anda bisa lihat sendiri. Working so hard, maybe in the very hot weather, Bekerja keras mungkin dalam cuaca yang sangat panas ini, or in the cold weather, atau dalam suhu yang nyaman, yang dingin. and working 40 hours a week. Dan kerja dalam 40 jam seminggu, Working the whole year to earn only 50,000. bekerja sepanjang tahun untuk dapatkan 50.000. But if you decided to selling this 2-pack a week, Tapi Anda memutuskan untuk menjual 2 paket ini seminggu, sometimes you can do it in 2 hours. mungkin Anda bisa lakukan itu hanya 2 jam saja. You're earning 103,000. Wow. Anda mendapatkan uang 103.277. Wow. You also can earn bonus in additional to that. Anda juga akan mendapatkan bonus sebagai tambahan. For anyone interested, I will show you the bonus later. Bila ada yang tertarik, nanti akan dikasih tahu bonusnya. This is a very special promotion from us. Ini adalah promosi yang sangat spesial dari kami, For the team. This is not come from the company. dari tim, bukan dari perusahaan ya. Because we understand Karena kami mengerti, that many members need help. karena banyak anggota membutuhkan bantuan. So we're creating something special for the team. Jadi kami menciptakan sesuatu yang spesial untuk tim. Are you ready? Apakah Anda siap? So the special is here. Nah, yang spesial ada di sini. This is the normal packages, the blockchain and starter pack. Ini adalah yang normal paket, yang blockchain dan starter. You can go and study blockchain level 1. Anda bisa belajar tahap pertama blockchain. You will have a practical product worth about 8,600 euro. Anda mempunyai produk praktikal senilai 8.603 euro. And this costs you 1,140 euro. Dan harganya cuma 1.140 euro. You can choose to pay this price, Anda bisa memilih untuk membayar harga ini, or you can choose to pay this price. atau Anda bisa memilih untuk membayar dengan harga yang ini, 2,600 euro. 2.600 euro. In Australia, price is $5,311 Australian dollars. Dalam Australia dollar itu harganya 5.311. You are confused, right? Anda bingung kan? You might say, Tan, are you crazy? Anda bilang, Tang, apakah kamu gila? Why you say it's promotion? You make me pay more. Rather than 1,140, you make me pay 2,600 euro. Mengapa kamu mengatakan ini adalah spesial, promosi spesial? Kok bayarnya bukannya 1.140, malah lebih mahal, yaitu 2.600. So ladies and gentlemen, if you decided to take the pack with this price, Jadi Bapak Ibu, bila Anda memutuskan untuk mengambil pack-nya senilai ini, we will give you a extra, this is the gift of extra 6,401 coin for you. kami akan memberikan sebuah hadiah ekstra senilai 6.401 koin, which is worth 271,552 euro practical products. yang nilainya sebesar 271.552 produk praktikal. Wow.
Now we're talking about. Nah, inilah yang kita ngomongin. Right? Yep. We only have 100 packs for this. Kita cuma ada 100 paket untuk yang paket ini. We're taking order right now. The minimum need to be sold is 50 pack to make this happen. Jadi untuk bisa paket ini berjalan, dibutuhkan minimal terjual 50 paket. And this will be last until the last day to take this pack is the 15th of July. Jadi batas terakhir untuk membeli paket ini adalah 15 Juli 2021. And if you are the person who introduced the new person to buy this pack, jadi kalau Anda memperkenalkan kepada orang baru untuk paket ini, in overseas we will give you 200 euro as a kami bonus. Memberikan tambahan 200 euro lagi. And if you are in Australia, we give you $500. Kalau Anda di Australia, kami akan berikan $500 Australia. Wow, you can't find anything better than this. Wow, Anda nggak bisa menemukan yang lebih bagus lagi dari ini. You know that many things that you can use with these practical products. Anda bisa membeli banyak barang dengan uang senilai practical produk praktikal ini. Just say if you buy this pack, only 2,600 euro. Ya, cuma hanya membayar 2.600 euro saja. You can study. Anda bisa belajar. But this practical product now worthing this much plus this. Jadi practical produk ini adalah senilai ini dan itu. What if in the near future you can see maybe houses or bigger product in the deal shaker? Nanti kalau dalam waktu mendatang Anda melihat produk atau rumah besar di deal shaker, you have this much to use, ladies and gentlemen. Anda mempunyai uang sebanyak ini untuk digunakan. And this is a very rare opportunity for you. Ini adalah suatu peluang yang sangat jarang untuk Anda. You need to take action very fast. Anda harus mengambil action cepat sekali. In Australia, we have many meeting and support the business. Di Australia ada banyak meeting dan support. Also in Canada, we also have our brother Dinello doing presentation every week. Di Kanada juga kami ada Danilo yang melakukan presentasi. So if you join, you want to run yourself like a business. Jadi kalau Anda join, Anda akan menjalankan ini sebagai bisnis. You also have, facility to join, get your people involved. We build business together with you. Anda juga bisa join dan bisa terlibat dengan orang-orang ini untuk melakukan bisnis Anda. We also can creating in the future of meeting like this, translate into Indonesia. Kami juga akan bisa dalam waktu mendatang untuk melakukan presentasi yang pakai bahasa Indonesia. And people will join, they will decide to join in your team. Dan orang yang bergabung, mereka akan bergabung di dalam tim Anda. Because we want to create a 10 million user quick and quicker. Karena kami akan menciptakan 10 juta pengguna dengan cepat. So ladies and gentlemen, jadi Bapak Ibu semua, you see the full presentation from me. Anda telah melihat semua presentasi lengkap kami. You see the great opportunity. Anda melihat peluang yang sangat besar ini. You see all the trend is there. Anda melihat semua tren ini di sana. You see many government changing and adopt into cryptocurrency.
Anda melihat banyak negara-negara yang akan memakai currency ini, mata uang ini. You also see many countries, they start using blockchain. Anda juga akan melihat banyak negara yang memakai blockchain. That telling you soon or later, Itu artinya menceritakan pada Anda cepat atau lambat, whether we like it or not, apakah kita suka atau nggak suka, whether we want it or not, apakah kita mau atau tidak mau, as long as we still alive, sepanjang kita masih hidup, we have to use cryptocurrency. kita harus menggunakan cryptocurrency. We have to understand and using blockchain. Kita harus mengerti menggunakan blockchain. So that is the big trend coming. Nah, itu adalah latihan yang akan mendatang. So it's your decision. Jadi, apa keputusan Anda? It's just like a baby here. Ya, ini sama seperti orang ini, anak ini. Sometimes it's hard to start with the first step. Kadang susah untuk memulai dengan langkah pertama. But when you start your first step, you have the experience to move to the different step and so on. Tapi bila Anda melangkah yang pertama, Anda mempunyai pengalaman untuk bisa melangkah ke langkah berikutnya. And even a journey of 1,000 kilometers, Bahkan sebuah perjalanan dari 1.000 kilometer, is always begin with the first step. lalu dimulai dengan langkah pertama. So if you want to changing your life, Jadi jika Anda ingin mengubah hidup Anda, you want your life to be different, Anda ingin hidup Anda berbeda, take your action now, ladies and gentlemen. ambil keputusan sekarang, bertindaklah. Thank you very much for tuning here tonight. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Thank you, our brother Ferdinand, Terima kasih untuk Pak Ferdinand to be here and translate a long hour with us. untuk menerjemahkan yang panjang ini. I know you are busy, Saya tahu Anda sibuk, so respectfully thank you so much for that, brother. jadi kami berterima kasih untuk sharing di sini. We also thank you for every one in Facebook. Kami juga berterima kasih untuk setiap orang yang ada di Facebook Who sharing this video around. untuk membagikan video ini kemana-mana. Let a lot of people knowing this opportunity. Biarlah orang lain banyak yang tahu tentang peluang ini. A special thank to our brother Jensen. Ya, terima kasih yang khusus untuk Pak Jansen. Have request this meeting to make this happen. Saya yang meminta meeting ini untuk mewujudkannya. And thank you to the whole team who supporting this. Dan terima kasih untuk semua tim yang mendukung ini. If anyone see this video and interested, Jadi kalau ada yang melihat video ini dan tertarik, contact the person who sent you this video. hubungi orang yang mengirim video kepada Anda ini. For anyone tuning into this Zoom, Kepada orang yang sedang mengikuti Zoom ini, if you have any more question, kalau Anda mempunyai pertanyaan lagi, contact the person who invite you here. hubungi orang yang mengundang Anda kemari. If you need to speak in Indonesia, Kalau Anda hanya bicara dalam bahasa Indonesia, please contact our brother Ferdinand or brother Jensen. atau hubungi Pak Jansen atau Pak Ferdinand. They can help you for sure. Mereka tentu akan membantu Anda. So let's have
a great night with the great opportunity. Yuk, mari kita meraih ke peluang besar ini. Thank you so much. I'll see you on the next meeting. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di meeting berikutnya. Good night, all. Okay, I will stop this live stream and the video. Thank you, everyone. See you then. Jadi akan saya